ጥዕና ሃበልና ከመይ ጸንሑ ዝኸበርኩም ኣድመፅትን ተኸታተልትን ሬድዮን ቴሌቪዥንን ድምፂ ወያነ ትግራይ ከምቲ ልሙድ እዋናዊ ጉዳይ ጀሚረ ኣሎ ናይ ሎማዓንቲ እዋናዊ ጉዳይና እውን ናብ ዲያስፖራ ዘምርሕ ክኸውን እዩ ጋሻና ኣይተ ሙሉ ሰንደቕ እዮም ኣይተ ሙሉ ሰንደቕ ድማ ዝተፈላለየ ርእሰ ጉዳያት መሰረት ጌርና ብርክት ዝበሉ ሕቶታት ነቕርበሎም ኢና እሞ ሕርያኹም ድምፂ ወያነ ትግራይ ይኹን ዝኸበርኩም ተመልከትና ጋሻና ጊዜም ሰውየም ስለዝመፁ ኣብ መንጎ እኳ ኣታናበልኩ ኸድየ ንምንታን ቅልል ኢልና እውን እቲ ወግዕና እውን ኣካድና ክንፀንሕ ንምንታን ኣዝየ ዘመስግን ኣይተሙሉ ክብረት ሃበለይ ድምፂ ወያነ ኣነ እውን ምስ ህዝበይ ስለ ዘራኸብኩምኒ ብፍላይ ከዓ ኣብዚ እዋን እዚ ጉንበት ዒስራ ኣብ ዝኽበረሉ ግዜ ምዃኑ ደስ ይብለኒ እሞ ክብረት ይሃበለይ ግርም እስኪ ፈላማይ ሕቶ ገይረ ሒዘየ ዘለኹ ኣይተምሉ ንምንታይ ኢና ግንቦት ዒስራ ነኽብሮ ሰብና ብደንብ ክፈልጦ ስለ ዘለዎ ግንቦት ዒስራ ንምንታይ ኢና ነኽብሮ ግንቦት ዒስራ ክበሃል ከለኸ እንታይ ማለት እዩ እስኪ ብደንቢ ብዛዕባ ናይ ግንቦት ዒስራ ዘለዎ ማፍልጦ እስቲ ይንገሩኒ ጉንበት ቅድሚ ኩሉ ንመላእ ህዝቢ ትግራይ እንኳዕ ንጉንበት ዒስራ በዓል ኣብፅሐካ ክብል ደሊ ተቃለሰሉ መስዋዕቲ ዝኸፈለሉ ዓወታት ዘመዝገበሉ ዕለት ስለ ዝኾነ ብታሕጓስ ብክብሪ ክዝክሮ ዝግባእ ዕለት እዩ ጉንበት ዒስራ ምስ ኢህወደግ ኣታሒዝካ ኢኻ ትሪኦ ኢህወደግ ንብሎ ብትግርኛ ኢትዮጵያ ህዝባዊ ወያናይ ግንባር ናይ ህዝብታት ወያናይ ግንባር ኢልና ንፅውዖ ምስኡ ተታሒዙ ዝረአ እዩ እዚ ዕለት እዚ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ምስ ካልኦት ኢትዮጵያውያን እውን ተሓባቢሩ ኣብ ኢትዮጵያ ተኣምር ዝሰርሐሉ ውድብ ስለ ዝኾነ እቲ ዕለት እውን እዙይ ተግባራዊ ንምግባር ዝሃቀነ ዕለት ስለ ዝኾነ ኩላትና ነኽብሮ እንታይ እዮም እቶም ዓበይቲ እንዝክሮም ተዘክሮታት ምስ ኢህወደግ ተተሓሒዞም ምስ ጉንበት ዒስራ ተተሓሒዞም እንዝክሮም ተዘክሮታት እንታይ እዮም ንዝብል ሓደ ብጣዕሚ ገዚፍ ቅድሚኡ ዘይነበረ ኣብ ኢትዮጵያ ዩኒቨርሳል ዲክላሬሽን ኦፍ ሂውማን ራይትስ ማለት ናይ ዓለም ሰብኣዊ መሰላት ይከበሩ ዝብል ድንጋጌ ዝተቐበለ ሕገ መንግስቲ ክጸድቕ ምግባሩ እዩ ኣብዞም ዩኒቨርሳል ዲክላሬሽን ኦፍ ሂውማን ራይትስ ዝበሃሉ ወይ ድማ ናይ ዓለም ናይ ሰብኣዊ መሰላት ድንጋጌታት ዝበሃሉ ኣብ ሕገ መንግስቲ ምስፋሮም ቀሊል ነገር ኣይኮነን of course ኣብ ምትግባሩ እንታይ ነይርዎ እንታይ ጉድለት ነይርዎ እንታይ ኣወንታ ነይርዎ ክርአ ይኽእል ግን ሪኮግናይዝ ተገይሩ እዞም መሰላት እዚኦም ኣብ ዓድና ክትግበር ኣለዎም ኢሉ መፅኡ ማለት እዩ እዚ ፍርያት ናይ ዝዕለት እዚ ፍርያት ናይ ኢህወደግ ቃልሲ ካሊእ መሰል ህዝብታት ክኽበር ኣለዎ ቅድሚኡ ከም ህዝቢ እውን ዘይረአዩ ዝነበሩ ንምስክርነት እውን ኣይተበቕዑን ዝበሃሉ ነበሩ ህዝብታት ብቋንቋኹም ክትዛረቡ ትኽእሉ ተባሂሎም ዝናሸውን ዝፅረፉን ዝነበሩ ህዝብታት የለን ኢትዮጵያውያን እዮም ከም ሃገሮም መሰሎም ይተሓለዉ ኣለዎም ብቋንቋኦም ብባህሎም ብልምዶም ይመሓደሩ ኢሉ ዝደንገገ ቃልሲ እዩ ተኻይዱ ፍርያቱን ቀሊል ኣይኮነን ክሳብ ሕዚ ንሪኦ ዘለና ተመሊሶም ዝኩሉ ኣጭዋጭ ዝኩሉ ህቦቡላ ንፋስ ነፊሱ መጨረሽኡ ኢህወደግ በበይ ንርከቦ እዩ ዘሎ ሕዚ ህዝቢ ምክንያቱም ርኢዋ ናይ 27 ናይ ፀልማት ዓመታት ተባሂሉ ብኣብይ ኣሕመድ ፅልም ዝነበረ ዕለት ሕዚ እቲ ህዝቢ ተመሊሱ ምርኣይ ጀሚሩ ምክንያቱም ትማሊ ከም ልቡዕ 24 ሰዓት ናብ ዝደለዮ ቦታ ዝንቀሳቐስ ዝነበረ ህዝቢ ሎሚ ካብ ቀበሌ ናብ ቀበሌ ምንቅስቃሱን ከቢድዎ ኣይከኣለን ትማሊ ብሰላም ወፂኡ ዝኣቱ ዝነበረ ህዝቢ ሎሚ ብሰላም ወፂኡ ዝምለስ ምዃኑ ግን ርግፀኛ ዘይኾነሉ እዋን እዩ ተፈጢሩ ኢኮኖሚያዊ ዕቤት
ሃገር ኢትዮጵያ ናብ ዝለዓለ ደረጃ ተኸደሉ ዝነበረ ኣብ ዓለሙን ዓብይ ተቐባልነት ፈጢራ ዝነበረትሉ እዋን ሎሚ የለን ተመሊሱ ዋይ ይወደግ ዘበን ይወደግ ይብለሎ ህዝቡን ማለት እዩ ንሰምዖ ኣለና ንሕና ሓደ ውዳበ ኣለና ባይዘወይ ኩሉ ሰብ ክፈልጦ ዝግብኦ የብሔረሰቦች አጋርነት ዝበሃል ሓደ ማሕበር ኣለና እዚ ማሕበር እዚ ዝተፈላለዩ ብሔረሰባት ምሳሌ ኮይኖም ተወዲቦም ነቲ ዘሎ ስርዓት ዝቃለስሉ ውዳበ እዩ ኣብዚ ውዳበ እዚ ኣብ ተፈላለዩ ብሔረሰባት ዘሎ ነገራት ንከታተልና ብኦ ቢልና ማለት እዩ ይነግሩና ኣሎ በበጌርካ ትረኽቦት ናይ ትማል ስርዓት ይብሉ ኣሎ ኢኮኖሚያዊ ዕብየት ብሰፊሕ ዝምዝገበሉ ዝነበረ ግዜ ሎሚ እንጀራ ቆሪስካ ንምብላዕ እውን ዘይከኣለሉ ጉዳይ ኮይኑ ኣሎ ኣብ ኢትዮጵያ እቲ ፌደራል ስርዓት ኣምፂእዎ ዝነበረ ዓበይቲ ዓወታት ሎሚ ውልቀ ሰባት ከም ድላዮም ጭቃ ሹማት ዝሾሙሉ ስርዓት እዩ ኮይኑ ዝኒአ በብክልሉ እናኣተው ናይ ባዓልቶም ጭቃ ሹማት ዝሾሙሉ ስርዓት እዩ ኮይኑ ዝኒአ እቲ ሕገ መንግስቲ እውን ኣብ ሓደጋ እዩ ዝወድቕ ዘሎ እና በጠቃላላ ክትሪኦ ከለካ ብሰላም ብልምዓት ብኢኮኖሚያዊ ዕብየት ትማሊ ተመዝጊቦም ዝነበሩ ሎሚ ቶም ረሾንስቶም ተበሊዖም ተወዲኦም ህዝቢ ጥራሕ ዝዋኑ ጠጠው ዝብለሉ ኩነታት እዩ ተፈጢሩ ዘሎ እና በዚ ምክንያት እዩ ትዕለት እነኽብሮ እውን እንተኽበርናዮ እውን ፅቡቅ እዩ እንብሎ ሕዚ ተመሊሶም ቶም ካልኦት ኢትዮጵያውያን እውን እዚ ተጋሩ ተቃሊስና ዘምፃእናዮ ንካልኦት ውድባት እውን ሓቂፍና ብምኻድ ዘምፃእናዮ ዓወት እዩ ሕዚ ተመሊሱ ትሰብ ህቦቡላ ዝሕል ምስ በለ ተመሊሱ እንድሕሪት ክሪኤሉ ዝኽእል ኩነታት እዩ ተፈጢሩ ዘሎ የኽብለካ ዝደሊ ወልደ ምህረት ጽቡቅ ኣይተምሉ እስኪ ኣብቲ ናይ ኣብ ምድምሳስ ስርዓት ደርግ ብወገን ትግራይ ዝነበረ ፖለቲካውን ወታደራውን መሪሕነት ከመይ ምጥቃስ ይከኣል እንታይ ክንብል ንኽእል ኣብዚ ጉዳይ ሕዚ ኢህወደግ ብ1980 ዓመተ ምህረት እንዲ ተመስሪቱ ብናትና ኣቋፃፅራ ብፈረንጂ ድማ 1988 ማለት እዩ መጀመርያ ህወሓት እናተቃለሰ ፀኒሑ በይኑ ግን ህወሓት በይኑ ተቃሊሱስ ንመላእ ኢትዮጵያ ነፃ ከውፅእ ኣይኽእልን ከቢድ እዩ ብሔረሰባት እውን ንናይ ባዕሎም መሰል ባዕሎም ክቃለሱ ኣለዎም ኢሉ ስለ ዝሓሰበ በብኸባቢኡ ዝተፈላለዩ ፖለቲካዊ ፓርቲታት ክምስረቱ ሓገዝ ገይሩ ኣብዚ ሓገዝ እዚ ካልኦት ውድባት እውን ክመፁ ጀሚሮም ማለት እዩ እዚ እቲ ናይ ፖለቲካዊ ጥበብ ናይ ህወሓት ዘርእየካ ኣብቲ ፖለቲካዊ መራርሓ ማለት እዩ ንሕና በይና ክንገብሮ ይንኽእልን ህዝቢ ኢትዮጵያ ባዕሉ ይቃለስ ኢሉ ካልኦት ህዝብታት ንኽውደቡ ዓብይ ፃዕርታት ገይሩ ዓብይ ልምዲ ስለ ዝነበሮ ፖለቲካዊ ልምዲ ዕጥቂ ኢኮኖሚ ዝሕሸ ስለ ዝነበረ ብሃገር ደረጃ ካልኦት ኢትዮጵያውያን እውን ንኽውደቡ ዓብይ ኣስተዋፅኦ ገይሩ በዚ መሰረት ኣብ ዓዲ ኣምሓራ ትማሊ ብኣዴን ዝበሃል ዝነበረ ሎሚ ኦዴፓ ተባሂሉ ዘሎ ትማሊ ኦህዴድ ዝበሃል ዝነበረ ሎሚ ኦዴፓ ተባሂሉ ዘሎ ትማሊ ደኢህዴግ ዝበሃል ዝነበረ ሎሚ እኳ ዝተፈላለዩ ዴፓታት እዮም ኮይኖም ዘሎ በታቲን ተፈላለየ ዴፓታት ገይርዎም ኣሎ እዚኦም ኩሎም ምስ ህወሓት ትማሊ እውን ህወሓት ሎሚ እውን ህወሓት እዩ እዚኦም ኩሎም ተኣሳሲሮም ነቲ ዝነበረ ስርዓት ንኽድምስሱ ዓብይ ፖለቲካዊ ኣመራርሓ ዝተገበረሉ እዩ ማለት እዩ እቲ ወታደራዊ ኣመራርሓ እውን ብኡ መጠን ኢኻ ትሪኦ ጥበብ ነይሩ ሽዑ ናይ ኮሙኒስት ሓይልታት ደገፍ ስለ ዝነበሮ ናይ ደርጊ ሓይሊ ምስዞም ናይ ራሽያ ጠበብት ዝበሃሉ ናይ ኩናት ጠበብት ዝበሃሉ ሊቃውንቲ ናይ ኩናት ዝበሃሉ ምስኦም ይገጢሙ እቲ ዋና ኮር እቲ ዋና ማእኸል ናይቲ ኩናት ከዓ ህወሓት እዩ ኣብዚ ተጋሩ መስተንክር እዮም ሰሪሖም ብሃገር ደረጃ ኣብ ትግራይ ዝነበረ ሰራዊት ናይ ፀሪጎምስ ብሃገር ደረጃ ዝነበረ እውን ክፅረግ ገይሮምዎ ህዝቢ ጎኖም እናሰለፉ እዘን ፓርቲታት እዚአን ህዝበን እውን ከስልፋ እናተገበረ ትትማሊ ትግራዋይ በይኑ ዝቃለሶ ዝነበረ ኖ ናይ በይንን ኣይኮነን ዝዕማም እዚ ናይ ኩሉ እዩ ብዝብል ፅቡቅ ፖለቲካዊ ኣመራርሓ እውን እናተዋሃበ በቲ ወታደራዊ ስልቲ እውን ገምት ንናይ ራሽያ ናይ ኩናት ጠበብቲ ይስዒር ወፅዩ
ننا إثيوبيا زنور وتدرى مرة راح يكون براشا بكيبا زمرح حجز زنبره نايدرج سراويت نزي أمس عيرة موسيقى نا تمرر حو زنبره بوليتيكا مرر حو يكون إتي وتدرى مرر حو تأمر كبهال زكال إيو بزي علم بمول أوني زغار واللي خساب حزي كاب قنبت إسراء سرخة فرتها اللو موالي كاندو فرتها إسراء قنبت تاين تايو مسكي كم أبنت متكاسي كاندو እቲ ሓደ ፍርያት ኢልካ ክትወስዶ ትኽእል ህይወት ደጋብ ቃልሲ ብምእታው ወይ ጉንበት ዒስራ ከምዚ ዝመሰለ ቃልሲ ምጅማሩ እቲ ሃገር ሪኣቶ ናብ ዘይትፈልጥ ኢኮኖሚያዊ ምዕባለ እሰጋጊርዋ ሪኣቶ ዘይትፈልጥ ሕዚ ኢንፍራስትራክቸር ወይ መሰረተ ልምዓት ዝበሃል ብስፍሓት ተዘርጊሑ ብስፍሓት ሓንቲ ሃገር ብመንገዲ ብፅርግያ ብትራንስፖርት ዘይተራኸብ እንተኮይና ምህርቲ ናይ ትገባር ናብ ዕዳጋ ክወርድ ይኽእል ኣብዚ ብስፍሓት ተሰሪሑ ትካላት ፋብሪካታት ኢንዳስትሪታት ብመንግስቲ ይኹን ብውልቀ ሰብ ሃብቲ ክስፋሕፍሑ ተገይሩ ተራእዩ ዘይፈልጥ ማለት እዩ ናይ ባቡር ናይ ሃይዌያት ዓበይቲ መንገድታት ክስርሑ ተገይሩ እዞም ናይ ትምህርቲ ናይ ጥዕና ትካላት ብስፍሓት ክስርሑ ተገይሩ እዙይ ኣብ ኢኮኖሚያዊ ዕብየት ዝተረኣየ ጉዳይ እዙይ ኣነ ስለ ዝነበርኩ ይኹን ጉንዘር ኣሎ ብዓለም ደረጃ ብዙሕ ሪፖርት ዝቐረበሉ እዩ ካሊእ ዓብይ ነገር ድማ ሰላም ኣብ ኢድካ እንትትህሉ እንተላ ቀላል እያ ግን ሰላም እንትትስእና እንተለካ ኢኻ ትፈልጣ ሰላም እንታይ ማለት ምዃና ኢትዮጵያ ብምኽንያት ህይወደግ ሰላማ ተረጋጊጹ ጥራሕ ዘይኮነስ ኣብ ሙሉእ ኣፍሪካ እውን ናይ ሰላም መኽበሪት ዓዲ ተባሂላ ሰራዊታ ፍቆድኡ ዝዋፈረሉ ዝነበረ ኩነታት እዩ እዚ ፍርያት ናይቲ ቃልሲ እዩ ኢትዮጵያስ ናይ ሰላም ምሰሶ እያ ዓንዲ እያ ተባሂላ እትውሰድ ነይራ ማለት እዩ ኣብ ውሽጢ ዓዲ እንተሪኢኻ ከምቲ ዓንቶ ዝገለጽክዎ ናይዞም ብሄረሰባት መሰል ስቕልካ ብቐሊሉ ትሪኦ ኣይኮነን ኦሮሞ በኦሮምኛ ከይዛረብ ዝሸማቀቀሉ ዝነበረ ዘበን እዩ ወላይታ ከምባታ ሃዲያ እዚኦም ብሱርኸም ሰብ እውን ይቁፀሩ ነይሮም በጠቃላላ ክትሪኦ ከለካ ኣብ ውሽጢ ሃገር እውን ኢኮኖሚያዊ ዕብየት ሰላም ምዕባለ ነጊሱ ብዓለም ደረጃ እውን ህዝቢ ኢትዮጵያ ተመራፂ ተሃራፊ ተፈራሒ ህዝቢ ክኸውን ገይርዎ ካብዚኦም ንዓቐብሲ እንታይ ኢኻ ክትርኢ ሓደ ኣብ ስልጣን ዝመፅእ ሓይሊ ከም ቀንዲ ክገብሮም ዝግብኦም ነገራት እዚኦም እዮም ዓዱ ምምዕባልን ሰላም ምንጋስን ኣብቲ ሃገር እዚኦም እዮም ኦፍ ኮርስ ናይ ፍትሒ ጉዳይ ኣሎ ብፍትሒ እውን ብዙሕ ነገራት ተኸይዱ እዩ እዚ እንትብል ተለኹ ሕፅረታት ኣይነበረን ንምባል ኣይኮነን ኣብ ኩሉ ገጽ ዝርአ ሕፅረታት ነይሩ እዩ ግን እዚኦም ክተልዕል ትኽእል ኢኻ ማለት እዩ ከም ኣብነት ፍርያት ናይ ጉንበት ዒስራ ፍርያት ናይ ህይወደግ ኢልካ ክተልዕሎም ትኽእል ነገራት እዩ ሕዚ ብሓባር ተራባሪቦም ስርዓት ደርግ ደምሲሶም ኢትዮጵያ እውን ሪኣቶ ዘይትፈልጥ ለውጢ ክተምፅእ ዝኽኣለትሉ ኩነታት እውን ተፈጢሩ ንሃለወ ዓለም እውን መስኪርላ ንሃለወ ወታደራዊ ፖለቲካዊ መሪሕነት ትግራይ እውን ምስ ኩሎም ተሓባቢሮም ዝሰርሕዎ ስራሕቲ እውን ናብዚ ደረጃ እዚ ናብዚ ብርኪ እዚ በፂሓ እናሃለወት በብግዚኡ እናተኸበረ ይመፅእ ነይሩ እዩ ጉንበት ዒስራ ብብርኪ ሃገር ሕዚ ግን ስርዓት ኣብይ ጉንበት ዒስራ ንኸይኽበር ጉንበት ዒስራ ከይተኸበረ ንክሓልፍ ገዲፍዎ እዩ ኣቋሪፅዎ እዩ ንምንታይ እዩ እዚ ክኸውን ክኢል ዘሎ ከምቲ ዓንቶ ዝበልኩኻ ጉንበት ዒስራ ወይ ህይወደግ ክልቲኦም ሓደ ማለት እዩ አንበሳ ንጉስና ሓደ ሳንቲም ማለት እዩ ብ1980 ዓመተ ምህረት ተመስሪቱ ካብ 1991 ንደርገ ውዲቑ ማይ 28 ማለት እዩ 91 ዓመተ ምህረት ስልጣን ሒዙ ካብኡ ብ1995 ዓመተ ምህረት ሓድሽ ሕገ መንግስቲ ተጸዲቑ ፌደራል ስርዓት መስሪቱ ማለት እዩ ኩሎም ህዝብታት ባዕልኹም መሓድሩ ብቋንቋኹም
ببهلكم بعلكم ممحدرو تباهيلو منقصاص تجميرو كاب 1983 كلتشحن 12 مالتي نإثيوبيا زمحدر دارغان 28 عامتات هو دغ انت نبلت لنا توانا كورنا هو دغ ما هو حد ازي بخلتشحن 12 عامه مهرت بلصقنا مسريتنا لنا بزول بأبي أحمد كفرس تغير نمن تافريسو ويل እንግዲህ ብዙሕ ነገራት ክንዛረብ ንኽእሊና ገና እንት ጅምሮ እንተሎ እንታይ ኢሉ ናይ 27 ዓመታት ናይ ጸልማት ዘመን ኢሉ ከመይ ኢሉ ናይ ጸልማት ዘመን ኮይኑ ንዕኡ እኳ ናብኡ ኣብፅሕዎ ካብ ሻውዓይ ክፍል ወፂኡ ዝበሃል ጠቕላይ ሚኒስተር ካብ ተራ ኦፐሬተርነት ናይ ሬድዮ ኣውፅኡስ ጠቅላይ ሚኒስተር ክኸውን በር ዝኸፈተሉ ሕገ መንግስትን ስርዓትን ሞ ኩሉ ናይ ሴኩሪቲ ሓይሊ ናይ ጸጥታ ሓይሊ ናይ ወታደራዊ ሓይላዊ ኢዱና ሃለወ ህወሓት ንስኻ ብህዝቢ ተመሪጽካ ኣለኻ ሞ እምበኣር ስልጣን ሓዝ ኢሉ ዝፈቐደሉ በቃ ናይ ጸልማት ዘመን ኢልዎ አቶ ኃይለ ማርያም ደሳለኝ በስነ ስርዓት በተሃገ መንግስት የመርክበ ሞታ ስልጣን ተخصونه የነበረት ቆምዚሉ ናብ ስልጣን መስመጸግን ናይ 27 ዓመታት ናይ ጸልማት ዓመት ኢልዎ ዘመን ኢልዎ ዘሐሸ ስርዓት ከምጸልኩም ይሉ ሕዝቦዚ ኮንስፓይረሲ ሰሪሑ ማለት ናይ ቶንኮል አካይዳታት ተምሲኡ ማለት ዚ ኦሮማራ ዝበሃል ማሕበር ተመስሪቱ بحبوق مالتي اوشتي هو دك وينم كو اوشتي هو دك وينمس اورومون حران حدا خوينا اينا هو حتى نتግራይን ከነምበርከ خنخل ዝብል منقصقاص ጀሚሮም ያው ትዝበጽሕ ግፍዕታት ኩላትና ንፈልጦይና ብዙሕ ግፍዒ ብምምጻሕ ይወደክ ወድገረሞ ማለት እዚ ብደገ ዝነበረ ሽግር እዩ እትዋና አውሽቲ ይወደግ ምብስባስ ስለዝነበረ هيودك انت زعرنا وشتو زعرين انت زخو نيرو خمس يوم زمسلو سبات نقدميت كموصو يمخالو نيرو ግን هيودك ጽቡቅ እንዳገበረ ጻኒሕ መጨረሹ ግን ናበስበሰና በስበሰ ስለዝኸደ ግን በቀልሉ ካውሽቱ ወጪኦም ንህወደግ በዓሉ ክፈርስ ገረሞ ማለት እቶም ዝነበሩ ጎደሎታት ብኦን ከስተኻኽል ስለዘይካለ ህወደግ ንዓን እና ተበለጹ በቃ ህዝብ ለዓኢሎም ቶም ገለገሊኦም ከዓ ህርፋን ስልጣን ስለዝነበሮም ገለገሊኦም ድማ እዞም ብፍላይ ዞም ናይ ኣብየም ሓሩ ዝበሃሉ ቀንድ ትኹረቶም ከብዶምን ስልጣንን ስለዝኾነ ከብዶምን ስልጣንን ንኸማሉ እኹሉ ሆይ ሆይሎ አጫፊሮም ኣብ ልዕሊ ህወሓት ጥራሕ ዘይኮነ ሰብ ልዕሊ ትግራይ ምኾን ገይሮም ሞት ምልዓዓል ማለት በዚ ይወደክ ወድክ ኢሉ ማለት ይወደክ ወደቀ ማለት ህወሓቱን ወደቀ ማለት እዩ ዝነበሮ ሓይልን ዓቕምን ይወድቅ ኦፍ ኮርስ ናይ ህወሓት ብዝርዝር ንምርኣይ ይከኣል እንታይ ኮይኑ ወዲቁ ዝኹሉ ሰራዊትን ዝኹሉ ሴኩሪቲ ናብ ኢዱ እንሃለወ እንታይ ኮይኑ ወዲቁ ዝብል ብዙሕ ነገራት ክንዛራረው ንኽእል ኢና ግን ምስቲ ግዜና ንሱ ዝፈቀደ ይመስለኒ ግን ኣብ ህወሓት በዓሉ እውን ዝነበረ ውድለት ንትውድቀት ካልእ ተወሳኺ ዓቕሚ ኮይኑዎ እዚ ኣብ ዘይ ምግባርና ድማ እዚ ኣተሪፋትና ያንላ ነገር ትሉ ለትኸውን ኣይተምሉ ኣሎ ብፍላይ ትግራዋይ ኮይነ ክሪኦ ከለኹ ዝነገር እዚ ዓበይቲ ዓወታት ተመዝጊቦም እዮም ኢልና ወሲድና እንዲና ዓበይቲ ጎደሎታት ከዓ ኣሎ እዚ ተመሊስና እንትንሪኦ እንተለና ይወደግ ዘጽለቆ ሕገ መንግስቲ ትግራይ ክትጥቀመሉ ብትኽእል መንገዲ ሰፊሑ ክረአ ኣይተገበረ ሕዚ ተመሊስ እንትሪኦ እንተለኹ እዚ ዴሞክራሲ ኩሎም ህዝብታት ክትጥቀመሉ ብዝኽእሉ መንገዲ ይኽግበር ዘሎ ሕዚ ብዴሞክራሲ ብድምጽ ብልጫ ኢኻ ትኸይድ እንዲ ዝበሃል ድምጽ ብልጫ ግን ነቶም ካልኦት ዝዕፍን እንድሕር ኮይኑ ክትጥንቀቕ ኣለካ እዚ ቤት ምኽሪ ናይ ሃገር ቤት ምኽሪ ፓርላማን ትምረጽ እንተሎ ብድምጽ ብልጫ
من يزوز حدم تزلوا بزهجر أورمو أمحارة فيدريشن مكرويت كمرت كله بدم تزوليشا من يزوز حدم تزلوا أورمو أمحارة تام خونو تام قالوت بهر سوات وزيرين يودك سو بعلو تقاليسوس بعلو ناوچ قناتي حنت اكزامبل كنغراكا امريكا بتعم عبيتي جزءاتات اللوا كمن كاليفورنيا كمن تكساس بحالا انا اشتهيد مالوا كمن فيرمونت كمن نيو هامشير بحالا انا اشتهيد ستيتات كعلوا حزوزي ام فيدراليزم انتو مسروتون تلو بدمص ولچ غورو ورله ويلك ندحر بدمص ولچ غيركم مكون سخم نعوللكم انا عدمينا ملؤخنا حلفو كما يلخم يخون نحنا بقصرو حداتنا تعولوا لنا يخم يخونن يلو انتاي دا يخون يلو بمعرن وكل يلو وا نحنا خندزي مليون زحزنا نسخم انا اشتو كما غيرنا معرن وكل تهزبكم مسل لو ناي وعل وكلت خمرص اي يخونن يلو دحر مونغو طعم بصلات سبات ممارصتا تمصيو مبار ات بارلاما ببزح حزب دمص نغورو كونغرس بحال مالتي ات سنيت بحال دما معرن وكل ما انتان كيتعوللنا يلو حزي كلن معر انتن ستيتات بحالا 8 مليون يحلون 3 مليون يحلون كلن معر حدا عبليلو زخدلو منجدي يلن اب امريكا فيدرال سيستم نوزي حليو نوزي قمت اتي زخيد ابانا هم اي تغبر ناو تقوز مسنغر وناي تغبرن تግራይ 38 ተወከልት ተምርጽና ፓርላማ ኢዱ ጻይ በሃል ኢድን ተወጽ እንተሎ በድምጽ ወልጫ ናታዓውለልካም ኻዲ እዚ ሓደ ዓብይ ድኽመትን ጉድለትን ተገይርኩ ሰዲካ አሊ ማለት ሕዝቡና ብዛ ሃገር እዚኣ ዝህሉ መንግስቲ ነዚ ነገር እዚ ክሕክም ተዘይክኢሉ ትግራይ ትኹን ተንካሎት ብሄረሰባት ሓደ ገኽወድቀ ኮምዚ ዝመሰሉ عبيت قدلتات تخيلهم كلا تجابرا نيت فيدرال سرعاتي بفلاي مس ديمقراطي تأساسي رزر نجار واحد هو دق نديمقراطي أو كانوا لينايلو من قصاص جميرو الحاجة من قصونا سيروا زي بتعم زنا أدي أو تجوار أنت ما تنتلقن بعلو زوج نقطة حاجة من قصتي واردي يا خووني كاله ناشر شرخيلو سو سب كصلقو نتبزح صبق صراح زغبر يودك واحد كصلقو ناغبر خيد حزب برسيو طعنت وزولك خالو حماقات سوات له صلات له سلطان حرفت له دليتي خودم طرح رؤسهم كودم زخنه سوات له زيهم كعنا وسخلو خيدم افتر سدخمت ناهي ودغنا هي واحد تحرنا بصحنا دنا نقدر نمصح إلنا مالتي حلو اوف كورس تمالي سوميري ولو زغر مكانغا كم تعنتو زول خا بهر سوات مسانا اندم سرح زلو ينغرنا عدم انتاي بحال كم زلو تمالي سميعك عند حركوينكا منغست تግራይ تمال زنبرنا بوتو تمالي سلو مستوهله سيداما እንኳ حقوسكم زول مغلص سديدا كميلهم كم ديلهم سديدهم تمالي خالي ززارو نورو وزي صحنكم قصلي كاب اورمو خاب كالوتن قصلي صحنكم سلازي تمالي سمير يلو سخني لا تحزني اسرعتوني ريو سلازلو مالتي نا خمز غيركا تغلصو تخيلي مثلا بوغاني افتي زحلفه ناي 17 عامت برتاو قارس حزب تግራይ يكون افتنا حزي زنبره ورار صنتت وان مخته دياسبورا تግራይ زغورو زنبره قالسي كمي مغلاص يكال زتي انا ناي ودابه صراح اندي نير سرح عد خلخو صوت اوصا زغبر زنبره منقسقاسنا وشت تግራይ زغبر زنبره صراح تنكاتاتلو نير كم ودابن بروباغاندان سرحتنيا متن مالتي زتنا اوصا زنبرفتي ناي 17 عامت قالسي انا مستبعد زنبره برتاو قالسي كفولي بطعم يخبدني طبنجا ام زيت حنقطو امبر
أوصى زنبرو تجارو لك خمت فتح عدوش تخوين زجادل زنبرة تجادل لا تجادي لهم بجنزبهم بجيزيهم بأكلهم بعلهم تقال سنة تصنبرو أوصى أنا حد عريز ذكره أب السودان بفلاي مس إيديوز جبر زنبرة بخارة خي ترفه مزلزال حاويسي زكايد نيرو نعلامة ويانا تقراي تطويلهم كله خجبر زكال نجر غيرهم ماتيريال مسداد يكون توعدوش تزجبر زنبرة من قصاصات ناي ماتيريال حصرت متقاتيموه بماتيريال كدقفو تقادا لاي بستفالي تصقماتنا وصانت وصنتلو معقوب خوينهم مقبو خوينهم غنزب خوينهم حجزو زي قبروا نجر يلا كله ذكالهم نجر تعالي سامي انداسب تجريدن انداسرحه احواتنا جن ويانا تقراي كيدكم بموال بزح جنزبنا وفيني نتقالس مالتي ناخ تعقنوا بطعم شقاري ابزناي اوان مختون بتمساسال منقدي تقراواي أوصاي خمي ينبر كلنا نايوعلو تاريخ اللو بقليل يكون زرخوة جنزب اندي سعرخ اندي دخام اللو جن بيتسوي حجز عرختي حجز بصوتي حجز قابل علي اخعة انت ما خاتي حجز قابل علي اخعة انت ما خاتي حجز بقرش محجاز راح يكون قاترن ليتن قرئيو برديو صحيو انت يبله سلفتات ناكايد عبيت غودناتات نعصوه ابتم عبيت ناي بيت صحفتات بعالم درجات فلوت بيت صحفتات من امريكا يكون من نيويورك يكون دي سي يكون اوروبا او استفرالي بوتاتات كندا ونكم او استراليا بيتشا ثراوت عالم بملؤ ناي تግራይ ዲፕሎማት ኮይኑ ሰርሒ ኩሉ ኣብዛሃለው ፖለቲካዊ ፓርቲ ሃሉ ንህወሓት ይደግፍ ይጽላእ ብዘይ ገድስ ከም ሓደ ትግራዋይ ኩሉ ተንቀሳቀሱ ኣብዚ እግረ መንገደይ ክብሪ ሃብካንታ ኣወጻ ዘለኻ ትግራዋይ ክብል ደሊ ብጣዕሚ ዝገርመካ ነገር ሓደ ሓደ ስቂል ኣብነታት ከነገረካ ሓንቲት ስንታይ ገይራ ተስታኔት እስላሜት መሲላ مسجد آتيا ويلا بخي أفت مسجد انت خون كيلما أبي أحمد بيت السبي ودي أوام صلاة تقاورن بمول مساء خوينم كسع صلاة مقار كيدو أو أوتوبوسات تسافيرن كذا فلا يدك أنسيو وعرضاتنا بزح تاريخين سريحين تقول صوتي تغير سلام أو سلفتات ممرح يكون دوداب بيتات مصحف يكون ገንዘብ ምውጻእ ይኹን ወዓሮታት ብዙሕ ስራሕ ሰሪሕነ ጣዕም ክና ኣዳዝ ግበአን ማለት እዚ ኣብ ኩሉ እዛረብ ዘለኹ ኣብ ኣሜሪካ ስለ ዘለኹ ጥራሕ ይኮነን ንራኸቢና ምስ ኩሎም ኣብ ሙሉእ ወጻኢ ተኣምሪ ተሰሪሕ ንምግላጽም ብጣዕሚ ዝኸብደካ ማለት ከቋርጻ ሓሳብሎም ኣብ ቃልሲ ዘለዋ ብዙሓት እየን ደቂ ተባዕትዮን ከምኡ ማለት بقامنت بمحبرات توديهم ببناء بعلو مالتي بمحبرات توديهم فتشينات كتصحفوا ترعنات كتصحفوا ناو تفلاليو نا يونايتد نيشنز يكون نا اوروبا يكون نا كندا استراليا يكون ناو كله ترعنات كتصحفوا اب تግራይ ዝግበር ዘሎ ጽንተት ኩሉ ሰብ ክኹኑ ነው ክቃላዕ ክገብሩ الراس ኢኖም ሰርሑ ዘለው ኣሕዋትና ክሳብ ሕዚ ማለት ውሕዳት ኣይኮነን يخون امبار حزن تري انت لهو مستي افت اوان كوينات زنبر بفلاي دحر وعل بريتوريا بطعم تزححيلي بطعم يتزححيلي لازم الزححالو زي زفطرو من يوم انتلكاني تومنا هوحات مراحتيو كلهم زلو يخونو زوص يخونو شجرنا هوحات اما افت ماخلاي كوميتي اندي عنكليل زول نسوم ناتجمع مسكرو تودجزني اسوينا تجمع خير نسوم ان تبتن مسكرو تودجزني اسوينا تبتن تحدن يدقف تحدن يدقف ابانا دم حد حماق بحال لنا سب بالرأي ولا تفلي يكون كنت غارينا كلاتنا
برأي درجة ناتقالسنا أيون خمس تقم هزب تقرأي ناتماغوتنا قن تقارو إنا ينفلالن زول نقر يلا خمس بحل نقر يلا تمال ولد مهرات مساين تنيركا أنبسا يخا بالرأي حدا عين التخوينا تتفالي خالومي كافت أنا زحزر رأيه نسخة بقى غانين مالتها غانين مالتها صرفي مسألمتها بطعم سفيح اوف كورس دي كاب تግራይ ውን እንዲዙ ገስ አው ሀብኩም ብስፍሓት እንዲዝረአ አነ ካታተሊ ናይ ህዝቢ ሰራሕተኛ ስለ ዝነበርኩ ሕዙውን ኣብ ትግራይ ምስ ብዙሕ ሰባት ተራኸበ ሓደ ዓይነት ኣብ ትግራይ ዘሎ ኩነታት ይኹን ተደገዝን ኩነታት ሓደ ዓይነት እዚ ጣዕሚ ሸጊሩና ዘሎ ማለት ካፍቶም ክብርታትና ሓደ እንብሎ ብጣዕሚ ኣብ ሓደጋ ወዲቆ ኣሎ ሕዚ صرفي مسألمتها سفيه أوزي أو وصايد زراب كله أو عد زلوا سكون تفضوا حدث مسخان تهلون تلو صبوا الرأيات يطلع ناتك دقة في حساب حزق سعز مسأي استفلت حساب حزن تمتي سألاي تفلت حساب زلوا وتقرأي كون كان تلو سألاي خاطر بقى توارد تمالخ نديت أمر سرحنا ولا تقرأي لو من برأيان كما خفلي انت قلت له سمون زي سمون النهاوكا تواردو مالتي صرف زي بحدر قلت سيكون هو حت أولات سخونون كومي قورو نايتم تفلالوي بوليتيكا بارتيتات أولاتون كومي قورو تمساسالي بحاديو زلو بحاديو زي اللي يكون كنزارو كالو بخلو قلت حزو حادنتنا ناتبتني خير تمالي هو حت قبا انت قبار انتلو زوم كحدامات زوم تقلامات زوم كومدي زخوننا تبهاله بالرأي نستفالو يسبات زخادي اللون يكون كنزول زلخ زطلوم اللون يكون كنزول زلخ بالرأي نستفالو بملؤ جن كحادي تقلام دحار كندي قودنا مساخة تدردرال كرحك كابا مالتي باتحادة قصوونكم انت زرقنيا انت حماق انت دونقورو انت هاقله كسار حزكوي كسار حزي فاتسين كذا يتقمتهم سبات كساب حزي أو صرفي أو سلامة نهو مالتي حزوزي كما جرك أخذت قرار ونز حزبنا حدا ما تشوفهم تنا احتمال قالس عبي شك مننا عبي شك مننا كلهم تجاريهم بيماني هلو بسقامي هلو كلهم تجاريهم عدهم تجاري جن أو دحور أكيدات أتينا سلزلنا ويتأكينا خنطفينا زين تزي عرينا ويعرينا بحدا مسينا خنقالسينا وزي هو حتون عبي ولا حتى هو هولو بوتوم تقاوم تزبهلو دباتون كالي ولا حتى هو هولو بفلاي وصا زلنا دما نوزي ابدغ سلازلنا نربح نغر سلازيله ما انه هو حت دغاف نخون تقاوم نخون نربح نغر يله عدنا انت عرينا نربح سلازي تخالقوا الرأياتات نقول نقديفنا صبغيو تفلاي الرأياتات يهلونا ግን ከም ተጋሩ ሓደ ኮይና ትዝጠቅም ንትግራይ ይናና ናተማኸርና ክንከይት ተዘኪልና ትብደገ ካብ ትግራይ ካብ ወጻእተኛታት ተጋሩ ዝርከብ ዝነበረ ደገፍ ንትግራይ ናሞተ ኸይድ ትቃልሲ ኣብ ውሽጥኩም እናበርትዕኩም ኸይድ ከቢድ ይኹ እና ኣነ ከምዚ እዝሪኦ ወልደ ምህረት እቲ ዝነበረ እቲ ሓልዮት ትሕብር ፍላይ ድማ بعد بهزبخان زيت الدرادر مخان زنبرت ناي مرأية تقروينت حاجنت هذه من الوقت نيشتان أو فتونا يوصع عدوون توسن نيشتان ملحلة هزم السمكتات رأي له يلكاي لخامو ناولور من بلاسي كالو كبي يجركاي خملس له تايت معد هذه هو خملسي كالي قدمو كله نظام دحورات بحالتات كنوجد كالقالسلنا كله بحوار كالقالسلنا حدا ناي دخومات مركوس كوينو زني صرفن مسألمتاني وزي ناي دخومات مركوسي ببوليتيكا خمكت زي كالسل ناب صرفياتو عقم يقولون يا خالي زارو يخيل ناب مسألمتاياتو جغانو ناي بعلو خواردياتو وخما غير كان يبعل خاجغنا تواردو بوتي يحلو سي جغنا تغراوي خما غير كاتواردو
ታተጋገያ ነገር ተቃለሳ that's fine አነንሱ አው ኮምፕሮማይዝ ግበርለው ይኮን ዘለው ታተጋገያ ነገር ፖለቲካው ብዙሆነ መንገድ ተቃለሳ ንምንታይ ግን ስሙ ተጸልሞ ሓንቲ ኤግዛምፕል ከነግረካ ሓንቲ ብጽኢትና አላብዚ ወጻይ ዛ ብጽኢት እዚኣ ተቃላሲት ያ ከመይ ዘለ ጅግና ወዕረ ኣብ ህወሓት ዘለዎ ኣርኣያ ዓም ጠንካራ ተጋዳሊት ያ ድማ ነራ ሕዚ በገለ ነገራት ምስተፈላለዩ ኣብ ውሽጦም ሓደ ሓውና ብጣዕሚ ጅግና እንብሎ ንሱውን ጅግና ተቃላሳይ መንእሰይ ትግራዋይ እዚኣስ ተጋዳሊት ኣይኮነትን ኢልዋ ኣጻርየ ዓድስ ተጋዳሊት ኣይኮነትን ኢልዋ ዋ እንታይ ክሳዕ ክንዲ ንኸድ ዘለና መንሱውን ጅግና ተቃላሳይ ከፍቶም መናእሰያትና ጣዕሚ ነኽብሮ ጣዕሚ ተቃላሳይ ሽንጡ ገቲሩ ቃለስ ዘሎ ክሳዕ ሕዚ ንሳውን ከምኡ እያ በረኣያ ስለዝተፈላለዩ ግን እዚኣኮብ ዓድው ነጻርየስ ተጋዳሊት ኣይኮነትን ኢልዋ ኣነ ኣጋጣሚ ብዙሕ ግዜ ቃልሲ ዝሕለፍኮ ተንቤን ኣብ ተንቤን ተቆልዓንስ ኣነ ብኣካል ፈልጣየ ንሳትኹን ስድራ ብምልኦም ተጋደልቲ እዮም ተቃለስቲ እዮም ንምንታይ ደልዩ ከምዚ ዝመሰለ ነገር እንታይ ይጠቅም በቲ ሓደ ገጽ ወፁ ከዳዓትዮም ጠላማትዮም what does this help ሓደ ንክንከውንስ እንታይ ክሕግዘና ከምዚ ዝመሰለ ነገር ዝጠለሙ የለውን ኣይኮንኩን ዝብል ዘለኹ ዝኸድዑ የለውን ኣይኮንኩን ዝብል ዘለኹ ግን ስኽን ንበል ገሊኦም ስልጣን ህረፍ ዓይኖም ዕዊርዎም ዝጸደፈሎ ገሊኦም ርእሶም ከብዶም ኮይኑ ብኸብዲ ጥራሕ እናሕሰቡ ኢኮኖሚ ረብሓታት ስለ ዝረኽቡ ዝጠለሙ የለውን ማለት ኣይኮነን ግን ኩሎም ከምኡ ድዮም ተጋሩ የለውን ድዮም ንትግራይ ዝሓስቡ ሰባት የለውን ድዮም ካፍቶም ዝቃወሙ ዘለዉ እውን ማለት እዩ ቶም ዝቃወሙ ዘለዉ እኮ እዚ እንተተገበረ ሕይሽ ኢሎም ዝመፁ ሰባት ከሎ ኣረኣዮም ተፈላለዩ ኮይኑ ንምንታይ ከም ፀላእ ንወስዶ እዩ ናተይ ካባኻ በረኣያ እንድሕር ተፈልዩ ፀላኢ ምሳኻ ኮይኑ ክሳዕ ዝኸደ ግን ምንም ነገር ኣይተልዕለሉን ኢኻ እዚ ድሑሪ ብጣዕሚ ይብትነና ኣሎ ዝመፀለምታ እዚ ጠጠው ይበል ጀጋኑና ኣይነፀልም ባዕልና ዓፋር ዝዛረብዎ ዘረባ ኣሎ ደጊመ ክዛረባ ቅድሚ ሕዚ እውን ኣልዒልያ ነይረ ክትበኣስ ከለኻሲ ፅባሕ ከም እትተዓረቕ ጌርካ ተብኣስ ይብሉ حقهم زي of course برأي أنت تفعلها أفتح عسكر أني أخذت قالس لك إذا تبهلي يخوينني ولد مرة ترد أن أنت هالليها تبهلي بحدقة يكونني بخلتيو كلهم سي زخم دي المسألة دحور بهلي كو قدوة زي كلام تتحيزنا عن طفينا سخن بل نرأيه مش هو حد كطفو صعر زلو سباتون هاجر هو حد تاي بديل عند تقالسه عند دوم زفسس عند هو تزخفله تاي بديل مسؤول كاميرا حتى باسس لزلو من هو حد كطفو هيرديك زول سبات نيو بصوره هو حد تتصاري كطفلو زبا ونمنتاي زي كوت صرا ديمقراسياونت كو حاده حزبي توديبو قالس انكوايده تي بي ال اف زاكل عبيود ولا تو منا اشتي ودبات ناي تግራይኮ መስሎም ይብዓዶም ኮሪዑ ምን ዳዕዲዑም ክንቃሳቀሱ ንምንታይ ይጥፋ ኢሎም ይኸዱ ምስቶም ውስናት መራሕቲ በኣሰስ ስለ ዘለዎ እቶም ናይ ህወሓት ድማ ነቲ ተፈለየ ረኣያታት ኣተኣናጊዶም ክንዲ ዝኸዱ ተፈለየ ረኣያ ሒዙ እንድሕር መፅኡ ካሕዳም እዩ ጠላም እዩ እንታይ እዩ ከመይ ኢና ክንከይድ ከም ዲልና ኣይንኽእል ስኽን ንበል أوصاون إذا أخن جبر أنت زي كإلنا نتهزب حدا خن جورين خيلنا حدا أنت زي كوين خن تأيز جود لكم نعهم أو تجراين زنيهم نهو حد نمنجس تجراين تأيز جود له إقتصادية حاجة زي ركبت دبلوماسية حاجة زي ركبت ناي بروباغندا حاجة زي ركبت زي جود لتي ده حتى تحيزنا أنت فعلنا زبلنا نزلون زي كالي كاب تجراي كاب منجس يكون كاب هو حد حزي هو حد منجسي أو تجراي زل على إيد النيوم زسدوهم سبات ناو تجراي نوّت أي مبرابرتي ودبتي information وهاب تخوينا مسدوهم سبات كر اللوات ودبي كنت منجستي
ሓሳባት ወዲኦም ሒዞም መፅኦም ኮንቆርቆሩሉ ኣኼባ ዝፅውዕዎ እንድሕር ኮይኖም ዩዝለስ ከምኡ እዮም ዝገብሩ ዘለኹ ክሳብ ሕዚ ሓደ ነገር ደይውስኑ እንትውስኑ እንተለዉ የማኽርዎን ነቲ ትግራዋይ ኣብ ደገ ዝኒአ ትግራዋይ ኣየማኽርዎን ከምዚ ክንከድ ንሓስብ ኣለና እሞ እንታይ ርእይቶ ኣለካ ኣይበሃል ባዕሎም ደይውስኑ ወሲኖም መፅኦም ኣኼባ ይብሉና ኣብቲ ኣኼባ ከንቆርቆሩልና ይፍትኑ እንታይ ወሲኖም ከም ዝመፁ ሰዓት 2 ሰዓት ሙሉእ ተዛሪቦም ንዓና 2 ደቂቃ ተዛረቡ ይብሉና ብ2 ደቂቃስ ካኻ ትዛረብ ኣይ ክማኸሩ ክኽእሉ ኣለዎም ምስ ወፃእተኛ ዋላ ተቃዋማ ይኹን ዋላ ደጋፋ ይኹን ይኣክብዎ ይማኸሩ ትዝቃወሙ እውን እንተሃልዩ ይቃወም ዝድግፍ እኮ እኒአ ትዝድግፍ ከዓ ምስኦም ክቃለስ እዩ በረኣይ ይኹን ትቃልሲ ብኻሊእ ኣይኮነን ክኾን ዘለዎ ብናይ ፀላእትነት ኣይኮነን ክኾን ዘለዎ በረኣያ ደረጃ ንትግራይ እዩ ይጠቅም ኣብዙ ኢኻ ትቃለስ እና ብመንግስቲ ትግራይ እውን ብህወሓቱን ዝለዓለ ፓርቲ ኣብ ስልጣን ዘሎ ፓርቲ ስለ ዝኾነ ልበ ግፊሑ ንኩሉ ኣኪቡ ክዛተ ክኽእል ኣለዎ እቶም ተቃወምቲ እውን መልክዕ ብዘለዎ ክመፁ ኣለዎም ናይ ፖለቲካ ቃልሲ ሒዞም እምበር ካብ ፅላኣት ካብ ስልጣን ህረፍ ካብ ግዛዕ ተበጊሶም ህወሓት ተዘይጠፍእ ኣይጠፍእን ህወሓት ማ ከመይ ኢሉ ክጠፍእ ከይጠፍእ ገቲርና ንሕዝ ናይ ህወሓት ደገፍቲ ኮለና ኣይጠፍእን ፀረ ዴሞክራሲ ስለ ዝኾነ ከዓ ንቃለሶ ኢና ክሳዕ መወዳእታ ኣብ ውሽጢ ህወሓት ዘሎ ቃል ሕመቕ ድማ ተሸኪምና ይንኸይድ ምክንያቱም ህዝቢ ትግራይ ስለ ዘይጥቀም ንምንታይ ኢና ንህወሓት ንድግፎ ዘለና ንምንታይ ኢና ንሰራዊት ትግራይ ንሕግዞም ዘለና ህዝቢ ትግራይ ሓፁር ከይስእን ወዳባይ ከይስእን ዓንዲ ከይስእን ኢና ንሕግዞም ዘለና ጉድለት ተሃልዮም ከምስ ጉድለቶም ዶ ንሽክሞም ተእቲና ንምንታይ እንታይ ንገብሩልና ከንቃለሶም ኢና ሕዚ እውን ብዙሕ ፀኒሑ እውን ገልፆ ዝደሊ ነገራት ኣሎ እናተቃለስና ሒዝና ይክንከድና ዓንዲ እዩ መዓተ ሸሓት ህዝቢ ዘሰለፈ ውድብ እዩ ከዓ ህወሓት እንትበሃል ተሎ ስለዚ ነዚ ከጥፍኡ ኣይድከሙ ኣይጠፍእን እውን ኣይድከሙ እውን ቶም ሓደ ገፅ ማለት እየ ስለዚ ብክልቲኡ ገፅ ሽግር ኣሎ እዚ ሽግር እዚ ኣባና ኣትዮ ኣለዎ ወፃእ ዘለና ናብ ሓደ ከይንመፅእ ድማ ብጣዕሚ ዕንቅፋት ኮይኑና ኣሎ ክንቃለሶ ኢና ፅባሕ ንግሆ ትግራዋይ ለባሚ እዩ ተዛትዩ ክዕሮ ይኽእል እዩ ዝብል እምነት ኣለኒ ቃልሲ ግን ከቢድ እዩ ቀሊል ኣይኮነን ናይ ሰራዊት ትግራይ ኣልዒልካ ነርካ ዋንሃ ኣለኻ ንምንታይ ዕላማ ኣብ በረኻ ከም ዘሎ ንምንታይ ዕላማ ኢሉ ከም ዝወፀ ዝፍለጥ እዩ ነዚ እስኪ ከመይና ክነጠናኽሮ ዘለና ከመይና ክንሕግዞ ዝግበአና እንታይ ትምዕድ ሕዚ ኣብ ሰራዊት ትግራይ ቅድም ኢለ ከም ዝገለፅክዎ ኣብቲ ናይ 17 ዓመት ቃልሲ ምስ ናይ ራሽያ ናይ ኩናት ጠበብቲ እዩ ተቃሊሱ በቲ ሽዑ ግዜ ኣነ ይዝከርሲ ሄሊኮፕተር ኣብ ውግእ ኣይነበረትን ቅድሚ እዩ ድሕሪ ሄሊኮፕተር መፅያ ንሕና ናይ ህዝቢ መራሕቲ መማሃራን ኢና ኔና ገዛ ገዛ ትርኢ ሄሊኮፕተር ትበሃል መፅያ ኒኣ ገዛ ገዛ እናርአት ሰብ ትቐትል ክሳዕ ክንዱ እዩ ዝበሃል ነይሩ ኤንድ ከቢድ እውን ነይሮ ኩናት እቲ ትግራዋይ ግን ነቕ ከይበለ እዩ ተቃሊስዎ ነቕ ከይበለ ብፍላይ ተጋዳላይ ትግራይ ድማ ተኣምር ሰሪሕ ኣነ ከመይ ጌርካ ክትዝርዝሮ ከም እትኽእል ናይ ተጋዳላይ ትግራይ ሲ ኣሸጋሪ እሶም እዮም ሕዚ እውን ነዚ ኣብ ሕዚ ዝካየድ ዘሎ ቃልሲ ዓንዲ ኮይኖም ዝኒአው ሓደሽቲ ወሲኾም ህዝቦም ኣሚኖም ኣላዓዒሎም ወዲቦም ንትግራይ ሓፁር ኮይኖማ ዘለዉ ንሳቶም እዮም ነዚኦም ዘይምኽባር ኣይከኣልን እንታወትዮም እዚኦም ኣይበሃሉ ነዚኦም ዘይምሕጋዝ ዘይምሕጋዝ ሲ ትክክል ኣይኮነን ነዚኦም ስሞም ክተፀልም ምውዓል ነውሪ እንታይ በዲሎም ሂወቶም ክኸፍሉ ስለ ዝተሰለፉ ትግራይ ከይትድፈር ጠጠው ስለ ዝበሉ ኣዶ ትግራይ ከይትሕረድ ከይትድፈር ጠጠው ስለ ዝበሉ እንታይ ኣቢሶም እዚኦም ተዋርዶም ሓንቲ ትልዓል ኣብ ኮረን ልዕሊ ኮረን እናተባሃለ ትልዓል ነገር እያ ሕዚ ኦፍኮርስ ተቀራርባ በቲ መልክዕ ንሱ እንተዘይቀርብ ተመረፀ ተቀራርባ ዘቕረብዎ
بتجواب نسو انت زي قرب متمرص خم مرصانه دغيرم شو معلتو جن تيسنس تقوم نجار نايت وسانتاتهم يخا خطر ازغبكا تايوم زولو زلو زم سبزيو تقوم نجارهم يخا خطر زلك تقوم نجار دما انتايو تግራይ كم عد تحليات اطونه ختول عندي يدليايو دغافا يدليايو ودابا يدليايو كابزو المنفس يوم طلعلو سلازي ازي كم حدا مخنيات توسيدو نجر تنبدبيدو زيوم ناي حدا ودب حشاخر يوم يبهالو بحدا قص بخالي قص دما بهلاوي مكوننات يوم يبهالو بخالي قص بتشاب بزح ناي شعبيا لؤخات يوم يبهالو بزح سمم ناي مصلام صراحه تكادل وزي مستعنتو نجر كو جغانو خا ناي مصلام وفراي دحرت عنتو زلعل كل كالو زوم دحرتات زيهم انت زي عرينا اب تግራይ اوصا يخونو وشت عدي بزح دحرتات ጎል ሂዝ ወጽ ዘሎ ስምጽላም ጸርፊ ስርቂ ተዓሳባይ ምዃን ምጥልላም እንታይ ኸሞ እዚኦም ሲን ናገዘፉ ይመጸሎ ናዓወይ ይመጸሎ እዞም ከምዚኦም ዝመሰሉ ድሑራት ባህልታት ክነጥፍ እንተ ዘይክኢልና ተኣኪብና ክንጠፊና ሶ ኣብ ትግራይ نتيدي اف كتطف مسعار نتيدي اف كتوقع مسعار تግራይ بزي حصور كترف مغاري تግራይ بزي حصور انت تريف كاياخه كله تصاوت الله بقى كله تصاوت الله دحر كلاتنا اينا نحزن ناي هو حد دغافو ويناي ارم دغاف طرح زي كون تግራይ بمول يزحزن دحان كم زحشل يكون تلو ነገር አይኮነ እና አውዚ ዝረአዩ ዘለው ነገራት ብጣዕሚ መሰከፍት እዮም ነውዚ ተቃዊሞም ዝወጹ ናይ ሰላም ሓይሊ ብዝብለ ወጻኢ ካብ ትግራይ ወጻኢ ኮይኖም ዝቃለሱ ኣሕዋትና ኣለው እዚኦም ጀጋኑ ኮይኖም ክንደይ ታሪክ ዝሰርሑ እዮም ኣብ ኣዲስ ኣበባ ድማ ነዚኦም ናይዚኦም ፖለቲካው ክንፍ ዝኾኑ ካልኦት ሰባት ተላዒሎም ኣለው እዚኦም ዝዛረብዎ ዘለው ዘረባታት እውን ንሰምዕ ኣለና زوم سبات زيهم ኣብ ትግራይ ብዙሕ ተኣምር ዝሰርሑ ጀጋኑ እዮም ግን ሕዚ ሒዞሞ ዘለው ቅዋም ትክክል ኣይኮነን ትክክል ይበሉና ፊት ንፊት ቀሪብና ንዛራራ ኣብ ትሕቲ ኣብይ ኣሕመድ ኮይንካ ንትግራይ ዝጠቅም ስራሕ ክሰርሕ ይትኽእል ብምንም ተኣምር ኣብ ትሕቲ ኣብይ ኣሕመድ شكورنا سفرلكا حرجنا سفرلكا مهيان هبكا يونيفورم هبكا نصا ودابا الكا تنقاص يتخل بمنم تأمل نساتنا خواده ان ايقوم زغبر زلو زوم خواتنا زيوم انتي كوينوم نزي مرأي كم زابيوم زلو انا خردني كاله فلا غلغليوم بزح تاريخ صريحهم زمصو انتي كوينوم نزي كريو خم زي يخلو زلو يردن او خوينوم نمنتاي نتግራይ ነዳድ خيخيت تجبر لخا نمنتاي دموزوم تخلكلو ملخا نمنتاي بجت عصو ملخا نمنتاي بخبان بعصوان مدحانيت خيخيت تجبر لخا إلو من تحتكو اي سمعوا من زلو انا كم إلو من تحتو يسمعوا من زلو هو حد كتطفى لو انتو انت لقوا نسمع له سلام يمصا لوط يمصا انتو سمعوا ملخو صبق سلام يمصا لوط يدلنا ايزول ነገር صبق ሁላትና እንድግፎ ታይ አይነት ለውጥ ጥራህት ለውጥ የርኢና ታይ አይነት ለውጥ ከም ዝደልዩ ዘሎ ንሰሪኢና ለውጥ እንደልዩና ሁላትና ሰላም ይምጻ ኩይናት እንደልን ሁላትና እንደልዩ ንምንታይ ኩይናት እንጸልእ ዘለና ኩይናት ማንንም ሰብ ይፈትዋል ንሶም ሕዝንታይ ይብሉ ንስኹም ፈተውቲ ኩይናት ይኹም ንሕና ግን ኩይናት ኢና ክነጥፍ እንጽዕር ዘለና ይብሉ ኩይናት ማንንም ሰብ ይደልያ ኩይናት تدلي أزل مانم سب يلنا بتقرأ يخون وصاي جن ندحر مسألة زجهسك خوين ندحر عد خازة فعلك خوين تأخذ تقبل أمام موداتو حادين هات مرت ويبارنت ويكوينات هات مرت تأمزول زلوا والكاي توسيد سخبة الخيط قالوا سديم دول زلوا تايت بقلت نزارارا جاي كوينات زلوا وانا أدلاي فينيش اتوم قالوت زلعلو زلو نغراتهم كم هنا العلوم نخرينا حدا بحدا
ኣብ ህወሓት ዝረአዩ ዘለዉ ዓበይቲ ጎደሎታት ኣለው ሕዝውን ማለት እዩ ነዚኦም ክቃለስዎም ኣለዎም ትክክል ንሕና ንቃለሱ ግን ምስ ፀላእ ኮይንካ ኣይኮንካ እንትቃለሱ ብፀላእ እናተዋፈርካ ኣይኮንካ እንትቃለሱ ኣብዚ ኣነ ሲሪየስ እየ ምስ ፀላእ እንተተሰሊፍካ you have to get out from that ምስ ፀላእ ተሰሊፍካ ንህዝቢ ትግራይ ሓንቲት ነገር ክትገብር ኣይትኽእልን ሓንቲት ነገር ኣብይ ኣሕመድ ንህልውንኡ ክብል እዩ ንዖም ዝድግፎም ሓልዩ ኣይኮነን ንሱ ከይደገፎም ድማ ኣኸፍኩሎ ይኽእሉ ንዑ ተቃይሞም ኣኸፍኩሎ ይኽእሉ ሞዞም ሰባት እዚኦም ትማሊ ክንደይ ታሪክ ክሰርሑ እዚ እንታይ ኮይኑ ምርኣይ ኣብዎም ዝኒአ ኣብ ክሳብ ህወሓት ክነጥፍ ኢና ኢሎም ክኸዱ ብጣዕሚ ነውሪ ምስ መራሕትና ህወሓት ባእሲ ክህልዎም ይኽእል እዩ that's another story ስለዚ ንሰራዊትና ምሕላው ሰራዊትና ምሕላቅ ሰራዊትና ምጥንኻር ህዝቢ ትግራይ እዚኣ ሸለልከ ይብል ሕድሪ እየ ዝብል ኣነ ሕድሪ ሰራዊቱ እዚ ክጠናኸር ኣለዎ ሓይሊ ሰብ ክንወለዋ ሕዚ ገለገለ ይሰምዕ እዩ ገለገለ ሚድያታት ተሰዊኦም እንዳኦም ደቅና እንታይ ዶ ኮይኖም እዮም ከምዚ እንዳ ኮይኖም ገለ ናውሉስ ንኣረይ ዘምፅዎም ኣለዉ የስ ተሰዊኦም እዮም እዞም ስዋኣት እዚኦም ግን ክቡራት እዮም ታሪክ ዝሰርሑ እዮም ኣነ ፀኒሐ ምናልባሽ ሕቶ ተሃሊኳ ኣይፈልጥን ተዘይሃሊኳ ባዕለይ እውን ከልዕላ ዝደሊ ህወሓት ብሱሩ ናይ መን እዩ ዝብል ነገር ከልዕል እየ ህወሓት ሲ ናይ መን እዩ ዝብል ሕቶ ከልዕል እየ ኣብኡ ክንዘራረብ እውን ደሊ እየ ተዘይልዕልካ እውን ባዕለይ ከልዕል እየ ቀፅል ምቕፃል ይከኣል ሕራይ ሕዚ ህወሓት ናይ መን እዩ ዝብል ሓደ መሰረታዊ ነገር ነልዕል እዞም ትማሊ ናይ ህወሓት ዝነበሩ ኣሕዋትናን ብፆትናን ብዙሕ ታሪክ ዝሰርሑ ሕዚ ህወሓት ሓጢጡ ክጠፍእ ኣለዎ እንትብሉ ሰምዕ ስለ ዘለኹ እየ ዘልዕሎ ዘለኹ ገሊኦም መራሕቲ ኮይኖም ገሊኦም ኣብ ዝለዓለ ሓላፍነት ኮይኖም ኣባላት ህወሓት ኢና ናሉ ዋላ ኣብ ግዜያዊ ናይ ሽግግር መንግስቲ እውን እናሃለው ንሕና ኣባላት ህወሓት ኢና እናብሊኦም ዝቃለሱ ነይሮም ይዕሽውና ነይሮም ማለት እዩ ሽዑ ሕዚ ህወሓት ይጥፋእ ይብሉ ኣለዉ እንታ ኮይኖም ሽዑ ንሕና ህወሓት ኣይንደልን ኣይንኸውንን ኢሎም ካሊእ ፓርቲ መስሪቶም መማርፂ ኮይኖም ዘይመቐረቡ that was nice ፅቡቕ ነይሩ ንሕና ህወሓት ኣይኮናን ኣይንደልን መማርፂ ፓርቲ መስሪትና ኣለና ስለዚ ንዓና ሰዓውና ህወሓት ከይትስዕቡ ተዝብሉ መማርፂ ምኾኑና ኣብኡ ምተቃለስና ግን ኣብ ውሽጢ ኮይኖም ህወሓት ኢና ንሕና ህወሓት ክፈርስ ኣይንደልን እናበሉ ግን ህወሓት ከፍርሱ ሂርዲግ ይብሉ ነይሮም ኣነ ሕዚ ድሓር መጀመርያ ኣነ ድግፎም እየ ነይረን ገለገለ እዮም ሕዚ ግን ግልፂ ኮይኑ ህወሓት ንኸፍርሱ እዮም ዝንቀሳቐሱ ዘለዉ ናይ ሰላም ናይ ነውጢ ናይ ገለ ዝበሃል ስም ሂቦም ኣለዉ ኖ ሰላም ዘይደሊ የለን ለውጢ ዘይደሊ የለን ትሽግር ናይ ስልጣን ጉዳይ ፀረ ህወሓት ምስላፍን ንህወሓት ደጊፍካ ምስላፍን እዚኣታ ክሊር ህዝቢ ትግራይ እውን ንፁር ቅዋም ክሕዞ ኣለዎ ዝብላ እዚኣ ለውጢ ዝፀልእ የለን ካብ እንዳ ህወሓት ካብ ህዝቢ ትግራይ ሰላም ዝፀልእ የለን ካብ እንዳ ህወሓት ካብ ህዝቢ ትግራይ እቲ ሽግር ፀረ ህወሓት ምስላፍን ደጊፍካ ንህወሓት ምስላፍን እዚ ንህዝቢ ትግራይ ግልፂ ክኾነ ኣለዎ ኣብዚ ክንዳናገር ይብልና እቶም ተቃወምቲ ኮይኖም ዘለዉ ኣሕዋትና እዮም ጀጋኑ እዮም ከዓ ኣስተኻኽሎ ረኣያኹም ኢና ክንብሎም ዘለና ባንዳታት ኢኹም ጠላማት ኢኹም ገለመለ ኣይኮነን እሱ መፍትሒ ይኮነን ድሑር እዩ ከምዚ ዝመሰለ ካይዳ ከዓ ዓቕሚ ዘይብልካ ምዃን እዩ ከምዚ ዝመሰለ ርኣያ ድማ ትማሊ ጀግንነት ንሰርሐ ምሳኻ ሓመድ ልሒሱ ንዝወፀ ከመይ ጌርካ ሎሚ ከም ዋና ፀላእ ጌርካ ተቐምጦ ኖ ተጋጊ እዩ ዝኒአ ጌጋ ካስተኻኽል ተመለስ ናብ ህዝብኻ ተኣምር ዝሰራሕካ ኣሎ እዩ ዝቃልሲ እዚ ተመለስ ኩሎም ዶክተራት ኣለዉ ነቶም ተጋደልቲ ጥራሕ ይኹንኩን ዝብል ዘለኹ ሲቪላት ኣለዉ ክንደይ ታሪክ ዝሰርሑ ዓዶም እዩ ከዓ ትግራይ ከም ልቦም ክዛረቡ በሪ ይከፈተሎም በረኣዩ ሰብ ኣይሸቁረር ናይ ትተጋደልናሉማ ሰብ ዝመሰሎ ነገር ክዛረብ ክፅሕፍ እዩ ተቃለስናሉ ኣነ ተቃለስኩሉ ንዑ እዩ በዚ ኣይከልከልቲ ሰብ እንታይ ገይሩ እንታይ ኣቢሱ ክንቃለሳ ዘለና ኩላትና ሓስዩ እንተተዛሪቡ መፀለምታ እንተ ኮይና ዲፋሜሽን ብሕጊ ክትሓዝ ኣለዎ ብሕጊ ትሓዝ ምክንያቱም ዲፋሜሽን ኣብ ትግራይ ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ዓለም ወንጀል ጥፋት እዩ
በዚ ይተሓዙ ስለዚ ተዛረበ ስለዚ ተቃወመ ፀረ ንህወሓት ሙሉእ ብሙሉእ ከጥፋኣ ኣይተድልየናን ኢሉ ክመፅእ ይኽእል መሰሉ ተድልየና ኢለ ኣነ ከዓ ክማጎተ ከምኣ ስለ ዝበለ ግን ፀላኢ ኣይንበሎ ኣረኣዩ እዩ ይቃለስኩም ኢሉ ህወሓት ናይ ኩሉ ዝተቃለሰ እያ ናይዞም ሕዚ ዘለዉ ሰባት ኣይኮነት ናቶም ጥራሕ ኣይኮነትን ማለት እዩ ንዖም እውን ትግብኦም እያ ትማሊ ኣብ ናይ ኢድዩ ቃልሲ ዘይነበረ ትማሊ ኣብ ናይ ኢህኣፓ ቃልሲ ዘይነበረ ትማሊ ኣብ ናይ ደርጊ ቃልሲ ዘይነበረ ሎሚ ጥራሕ ምስ ህወሓት ስለ ዘሎ ህወሓት ናቱ ጥራሕ ኢለ ይወስድን ኣነ ህወሓት ናይ ኩሎም ተቃለስ እያ ኖት ዋሎ ናይቶም ተጋደልቲ ህዝቢ ትግራይ እውን ኢንቨስት ገይሩላ እዩ ደቁ ከፊሉላ እዩ ባዕሉ የማን ፀጋም ክንደይ ተቃሊሱላ እዩ ሙሩኻት ተሸኪሙ እዩ ተማርኸ ንብረት ተሸኪሙ እዩ ባዕሎ ቃልሲ ኣትዩ ተኣምር ሰሪሑ እዩ ናይ ኩሉ ህዝቢ እያ ሕዚ ውድብን ህዝብን ነንበይኖም እዮም እንዲና ንብል ትኽክል እዩ ንሱ ትኽክል እዩ ግን ኣብ ትግራይ እንትትመፅእ ተለካ ክትፈልዮ ብጣዕሚ ከቢድ እዩ ከቢድ ብደም ዝተኣሳሰረ እዩ ምስ ህወሓት ህዝቢ እሞዚ ኮይኑ እናሃለዎ እንታይ ዝግበር ዘሎ ተጋደልትና ገሊአን ኮማሮ ኮይነን ገሊአን ነብሰን እንዳሸጣ ይሓድራ ኣለዋ ገሊአን ቆሎ ሕምባሻ እናሸጣ ይነብራ ኣለዋ ሓሚሙ ዝሕከም የለን ጡረታ ወፂኻ ተባሂሉ ዝናደ የለን ኣካለ ስንኩል ኮይኑ ቆላሕ ዝብሎ ሰብ የለን መን ይክጋደልኩም ዲ ተገርካ ሃርበኛ ካዶ ትድርብዮ ኢኻ ሃርበኛኻ ኣብ ኩናት እዋን ጥራሕ እኮ ይኹንካ እንትደልዩ ኣብ ሰላም እዋን ዘይረኸብካዮ ሃርበኛ ኣብ ኩናት እዋን ኣይትረኽቦን ሰብ እውን ክተስልፍ ኣይትኽእልን ትማል እንትንጋደል ተለና ደሞዝ ስለ ዘይነበረ ብመሻርፍ ባዶ ሓሙሽተ ኢና ንኸድ ነርና ኩላትና ሎሚ ደሞዝ መፅኡ ኣሎ እቲ ዘመን ንበይኑ ዓይነት እዩ ዝኒአ ቅርሺ እንተዘይሃልይዎ ሰብ ኣይሕከምን ኣይነብርን ኣይበልዕን ኢኮኖሚካሊ ፀገም ከይፍጠሮ ዝተጋዳላይ እዚ ህወሓት ናይ ኩሉ ስለ ዝኾነት ዝተጋዳላይ እዚ ትማሊ ተጋደለ ይኹን ሎሚ ዝተጋደለ ይኹን ናብ ሓደ ክውደብ ክኽእል ኣለዎ ኣብ ሓደ ተወዲቡ እተን ኣብዚ ልቢልካ ዝሰዑለኒ ኣብ ትግራይ ዘለዋ ትካላት ናብ ካምፓኒታት ተቐይረን ኣብዚ ሸር ሆልደር ክኸውን ተጋዳላይ ብኢኮኖሚውን ክጥቀም ሸር ሆልደር ክኸውን ሸራት ክውሃብ ኣሎ ብውስናት ሰባት ተመሓዲረን ዝኸዳ ጥራሕ ክኾነ የብለን ናብርኡ ክቕይር ናብርኡ ከመሓሽ ኢኮኖሚካሊ ጠንካራ ክኸውን ተሓኪሙ ክነብር ደቁ ክዕቢ ከምህር ሸር ክውሃብ ኣለዎ ካብዘን ናይ ትግራይ ትካላት እቲ ህዝቢ እውን ብተመሳሳሊ መንገዲ ተቃሊሱ እዩ ብደረጁ ብዓቕሙ ንዕኡ እውን ሸር ሂብካ እዘን ትካላት እዚአን ኣብ ልዕሊ ፀላኢ እናጠመተ ከፍርሰን ዝፅዕር ዘሎ ዝወርሰን ዘሎ ናይ ህዝቢ ትካላት ይኹና ኦፍኮርስ ይማቐለና ኣይኮንኩን ዝብል ዘለኹ ከም ካምፓኒ ክህልው ኣለወን ንናይ ትግራይ ዕብየት ንናይ ትግራይ ልምዓት ኣስተዋፅኦ ስለ ዝገብራ ግን እቲ ሸር ግን ኩሉ ተጋዳላይ ዕድል ረኺቡ ድሓር ኩሉ ተወዲቡ ክኸደሉ ዝኽእል መንገዲ ክፍጠር ክኽእል ኣለዎ እዙይ ናይ ህወሓት ኣመራርሓ እንኳን እንደው ናይ ተጋደልትስ ኣብ እድር እውን እናኣተው ንሕና ዘይመራሕናየን ዝብል ሕማም እኒአዎም እንድዩ ከውፅኦም ካብዚ የለን ኣይኸውን ነፃ ውዳበ ኢና እንደሊ ነፃ ባዕልና ብዝመረፅናዮም ሰባት ጥራሕ ዝመሓደር ውዳበ ኢና ክንገብሮ ዘለና ኢሎም ገቲሮም ሒዞም ኢኮኖሚኦም እውን ባዕሎም ተኣሽሙ ዝገብርሉ ነቲ ቃልሲ እውን ጠዊሮም ዝኸድሉ ቃልሲ የመና ክድንፍዕ ተቃለሰ ሰብ ሎሚ መን ተቃለሰለ ኢልኩ ኣይና ዓዲኻ ተቃሊስካ ንባዕልካ ክትብል እንዳኢኻ ተቃሊስካ እናተባሃሉ ኣካለ ስንኩላን ከይተረፉ ምኽባር ዝተረፈሉ ኩነታት ይተሪፉ ዝኒ ኖ ተወዲቦም ባዕሎም መሰሎም ይኽብሩ ዝተቃለሰ ኣብዚ ንሪኦ ኣለና ቬትራንስ ታንኪዩ እዮም ዝበሃሉ ብኩሉ ታንኪዩ ተቃሊሶም ንዓዶም ክስታይ ዝገበሩ ነዚ ዝጠቅም ኣሰራርሓታት ክወፅእ ኣለዎ ብህወሓት ይኹን ብመንግስቲ ትግራይ ተጋዳላይ ዝኽበረሉ ቅድሚያ ዝውሃበሉ ኣብ ዝተፈላለዩ ሓላፍነታት ኣብ ዝተፈላለዩ ሰርቪሳት ቅድሚያ ዝውሃበሉ ተኣሽሙ ክገብር ኣሎ እቲ ትግራዋይ ድማ እቲ ተጋዳላይ ድማ ተጋዳላይ እንትብል ተለኹ ኣነ ንኩሉ ኣባልን ሰራዊትን ንኩሉ ሓቂፈ እንዴት ዛረብ ዘለኹ ንሱ ድማ ከምታ ናይ ቀደም ህዝባውነቱ ንውልቁ ጉያ ዘይኮነትስ ንህዝቡ ጠጠው ክብል ኣለዎ ዝብል ነገር ኣለኒ ስለዚ ህወሓት
ናይ ኩሉ ዝተቃለሰ ህዝቢ እያ ናይዞም ሕዚ ናይ ኣባላት ህወሓትና ዝብሉ ዘሎ ክኸውን ኣይኽእል ብምንም ተኣምር ኦፍ ኮርስ ደረጃታት ክፈላለ ይኽእል እዩ ኣክቲቭ ኣብ ስራሕ ዘሎ ኣክቲቭ ዘይኮነ ኢልካ ክትፈላለዮ ትኽእል ኢኻ ግን ኩሉ ንህወሓት መስዋዕቲ ዝኸፈለ ዝደኸመ ብምሉእ ግን በዓል ዋና እዩ ናይ ህወሓት ስለ ዝኾነ ንህወሓት ከፅሪ ከጠናኽር ሓላፍነት ኣለዎ ዝብል እምነት እዩ ዘለና ግርም ምስ ዘለና ናይ ግዜ ኣንጻር ሕፅረ ቢልካብ ናይ መወዳእታ ሓንቲ ሕቶለትኒ ኣይተምሉ ሕዚ እቲ ትግራይ ዘለተሉ ህሉ ኩነታት ብኩሉ መዳይ እታ ንብህጋ ትግራይ ገሃድን ምግባር እውን ተመዛበልትና ናብ መረበትና ንክምለሱ እውን ስደተኛትን ከምኡ ኣብ ትሕቲ ፀላእ ዘሎ ህዝብና እውን ሓራ ክወፅእ እቲ ግዛእታዊ መሬት ትግራይ እውን መሊኡ ናብ በዓል ዋና ንክምለስ መን እንታይ ተገበረ ይሕይሽ እቲ መዋፅኦና እንታይ ክኸውን ኣለዎ ዝብል መጠቃለሊ ንግበራ ሕራይ ሕዚ ከምቲ ዓንትዎ ዝገለፅክዎ ናብ እንታይ ንግበር ናብ ዝብል ቅድሚ ምስጋርና ታቐንዲ ትኩረት ክንበን ዘለና ሕንግርጢጥ ዝኾነ ረኣያታት እኒኦ ኣብዚ ንላዘብ ናብ ሓደ ንምፃእ ሓደ ሰላም መን እዩ ዝደልያ ዘሎ ናይ ብሓቂ ሰላም መን እዩ ዝደልያ ዘሎ ሰላም ኩላትና እንደልያ ኣለና ሓደ ደላይ ሰላም ሓደ ሰላም ዘይደሊ ጌርና ኣይንቁፃር ከምዚ ዝበሃል ነገር ስኢልካ ኩኩዕ እንድቡ ምጭዋት እዩ ኣይረብሕ ለውጢ ንደሊ ኢና ይበሃል ኣሎ ፅቡቕ ለውጢ የድሊ እዩ ገሊኡ ደላይ ለውጢ ገሊኡ ለውጢ ዘይደሊ ኣምሲልና ግን ኣይንቕረብ ሸፈጥ እዩ ማንም ሰብ ክቕበሎ ዝኽእል ኣይኮነን ካሊእ ውዕል ፕሪቶርያ ብዝምልከት ንስኹም ኣፍሪስኩሞ ከምዚ ዝመሰለ ቀልዲ ክተርፍ ኣሎ ውዕል ፕሪቶርያ ብንጹር ኣብይ ኣሕመድ የፍሪሱ ምንም ክርክር ብዘይብሉ ውዕል ፕሪቶርያ ማለት እሲ ሰለስተ ሰባት እዮም ኢሉ ናይ ሰለስተ ስም ረቂሑ ነቲ ውዕል ተኣሽሙ ዝገበረ ነቲ ወዓላይ ሓይሊ ዘፍረሰ እዩ ኣብዚ ክርክር የለን ስለዚ በዚ ንምዕሻው ኣይንፈትን ውዕል ፕሪቶርያ ፈሪሱ እዩ ኣነ ፈሪሱ ካብ ዝብል ፀኒሐ መን የፍሪሱ ብዎ ድማ ዓብይ ኣሕመድ እዩ ኣብዚ ክርክር የለን እዚ ንጹር ክኸውን ኣለዎ ካሊእ ቀንዲ ፀላኢ ናይ ህዝቢ ትግራይ መን እዩ ዝብል እውን መከራኸሪ ኮይኑ ይመፅእ ርአ ገሊኦም ሻዕብያ ይብሉ ገሊኦም ከዓ ኣብይ ኣሕመድ እዮም ብስሩ ተኣምር እዩ ናይ ኢሳያስ መንግስቲ ኣብ ህዝቢ ትግራይ በደል ኣብፅሑ ዶ ብትክክል ናይ ኣብይ ኣምሓሩ ኣብ ህዝቢ ትግራይ በደል ኣብፅሖም ዶ ትክክል ብልፅግናን ኣብይን ከ ቶም ቀንዲ እዚኦም ኩሎም ተኣኪቦም ኣብ ናይ ዓለም ቤት ፍርዲ ክቐርቡ ኣለዎ ንእትውን ኣለና እቲና ኢና ክሲ ክሳብ ሕዚ ናብ ዓለም ቤት ፍርዲ ናብ ኣይሲሲ ክቐርቡልና ንከታተሉ ኢና ዘለና እቲና ኢና ክሲ ስሩዕ ክሲ ማለት ናብ ሰለስቲኦም ናይ ሰለስቲኦም ብፍላይ ከዓ ኣብይ ኣሕመድ ቀንዲ ፀላእ ናይ ህዝቢ ትግራይን ናይ ህዝቢ ኢትዮጵያን ግን ኣብይ ኣሕመድን ፓርቲኡን ስርዓቱን እዩ ኣብዚ ህዝቢ ትግራይ ደንገርገር ከይትብል ንጹር ናይ ህዝቢ ትግራይ ቀንዲ ፀላኢ ኣብይ ኣሕመድ ብልፅግና ናቱ ስርዓት እዩ ኣብዚ ምድርዳር የድልን ኣብዚ ገቲርካ ሒዝካ ክትቃለስ ክትክእል ኣለካ ሎሚ ደገፍ እውን ረኺብካ ኢኻ ፋኖ ከምኡ እዩ ዝብል ዘሎ ኦላ ከምኡ እዩ ዝብል ዘሎ ሲዳማ ከምኡ እዮም ዝብሉ ዘሎ ጋምቤላ ዓፋር ሶማሌ ኩላ ከመይ እያ ትብል ዘላ ኣንቱም ቀንዲ ፀላኢና ሻዕብያ እዩ እሞ ምስ ኣብይ ኣሕመድ ተሰሊፍና ንኺድ እትብሉ ዘለኹም ኣነ ዝፈርሖ ነገር ክነግረኩም ከም ኣንቱ ትብሉ ኣብ ዝበልኩምላ መዓልቲ ከም ምንታይ ኢኹም ትቁፀሩ ዘለኹም ከም ናይ ብልፅግና መሳሰይቲ ምርኩስ ተገይርኩም ኢኹም ትውሰዱ ኣለኹም ስለዚ ፀላኢኹም መን ይኸውን ህዝቢ ትግራይ ጥራሕ ዘይኮነስ ድፍን ህዝቢ ኢትዮጵያ ይኸውን ድፍን ህዝቢ ኢትዮጵያ ድማ ሕዚ እንታይ ጀሚሩ ኣሎ ፈዳይ ናብ ኣዲስ ኣበባ ምእታው ጀሚሩ ኣሎ ቶም ተቃለስቲ ኣብ ናይ ጦር ተኣሽሙ ዝኒአው ሓይልታት ፈዳይ ናብ ኢትዮጵያ ምእታው ጀሚሮም ኣሎ ናብ ኣዲስ ኣበባ ብፍላይ ናይዚኦም ገዳይ ክትኮኑ እንደልየኩም ውፁ በይዛኻትኩም ተቃለስቲ ኣሕዋትና ኢኹም ኣነ ከፈራርሕ ኢለ ኣይኮንኩን ዝዛረብ ዘለኹ ትፈርሑውን ኣይኮንኩም ጀጋኑ ኢኹም ፈልጥ እየ ብሓቂ ግን ንሱ እዩ ምስ ብሄር ብሄረሰባት እንዴት ዝሰርሕ ኣለኹ ነግረኩም ኣለኹ ውፁ ካብዚ ከምዚ ዝመሰለ ረኣያ ኣይጠቕመኩም ምስ ህዝብኩም ተሰለፉ
زحسكم ورأيا دلكم حد ولا هو حت أيد اللي نغيره بولو مسلكم يزل أنا نسو مسلكم جنا عدو عدكم بمخوانكم حنتي تنقرت بس حد ما كسام مسوات خلاتنا مسخم نسلف never ما نمسى مسألة ولو نعخاتكم عدكم كونكم استقاموا لكم يلو تأشم كجبر صغير كان إتوما أوش تعد تفعل بوليتيكال بارتات كم دلو فليت الله تم قال لي أم بوليتيكال بارتات ولا أنا هو حتى قامت يخونو نايم خد حيلي يوم أخبرك حتى حزر الله أبزنا يسجر وان حز تمسري تزرلو منجستي أدلاين دي منجستو زي من مسراتو أوزي يدوم كحوسو كعدوم الله أتم قال لي أم بوليتيكال بارتات عصواتيو لؤخاتيو أوزي كنت صار الله إذا تقرأك فلت أمر الله أيانهم يوم مكتي أيانهم يوم تعصيبهم صرح الله خفلت الله أوزي مسنة صار أو هو حتى بعلو نفتح استفاتير دلو جزياو منجستن أنا تحز استفاتير دلو جزياو منجستي أدلاي إيويلي أزامن مخنياتهم جزياوي منجستي توهلو بحادة حاونا زمن راح زنبرر رئينايو أبريتوريا جيجنا خوينو متسيو أو عدم سمت سجن تجيجنا خوينو توعيلو وزمتسخ تقوراي كالا never حارون كالين ناس جزياو منجستي تمسريتو the same thing منهم كتقوراي تقالن in fact بتعمي زوقصهم نقرات الله أكنت بريتوريا تفراري موزموت بجاجن النت مالتي تفراري موزموت خاتقبورو زصعرو ناب كالي طاطاتيو in fact حزكم دنريو زلنا انت خوينو هو حات نمفراسي تاتيو that was wrong سلازي رينا يو اي سرحن اتزنبر منغستي ناب سلطان يملس زبل انا دغفو الله حزي نمنتاي كل رينا انا زخاي موكر غدي يموكر أنا خم جزياوي مسجاجري منجست جري إدوسلو نزحزي تملي سوزن إنا بسلطان منجست كم مسجاجر منجست جري إدوسلو كدقف الله عبي شكم يتشكين زلو عبي شكم نمنتا يخم جزياو زلو زلو تمالي أبي أحمد كورونا مخنيات غير جزيو خم محيش انتلو ناي سلطان جزيو نو بهجة منجست مسارتي خط خيد جمنجست تحسن لها يخونن لنا تقرأي ما نيو على مرة عكايدا نوع تقايمة أفتقرأي ذن إيه منجستي يجيو حالفوه بتفعلان مغنياتات تسألحي حتى نفس التان تملي سألو نو نفس التان تملي سيتخيلن إلنا تطاقنا بلو أين خيلن أي قبانون نمنتاي تفتقرأي ذن إيه خونتات تفعلي خونتات كوين بتعم تفعلي خونتات حزي تقرأي أب حمس مسيات يا زنيا بإيكونومي بسطتا بخلو إن فاكت حزي أنا أنت أزل زلو خول دمهرت أب تقرأي ناي أسشقاي جيزي أواج يتأوج إيه زل زلو نمنتاي ترعد زني خونتات كتصري خمي جركا خوم أتويل بحقا من قصي في كاديو زل نقر تلع لخا ويل أب عدي كبيدنا حمام لبدان تأتيو كوينات انت آتيو أو هزو قصانات زخلق نقرات انت آتيو سلام نمرقق أن انت تقفئ حد عدي state of emergency كتقوي تخيلها أفتقراي دما مليونات سب تفناقيلو تسددو أبشقري زني مع تشحت جنزبنا تسددنا أفتقراي هزو خكفافة اللي قبار له قصانات تسعين له سوّت إخاطو يفرح له يسقق له سوف تصر له نوزيت ريخا بتخكلنيا حزب بزدلو منقد نخت كايد ماسچوكاي غزي اواج مواج ادلا ايو الى امن مالتي زي حزي اب سلطان ماتي زلو منغستي قلا حتا خهو حدر بسترفه زي منغستو زي شكمو عبي ايو بفلايت بي ال اف كا نزا نغر زي بتخكل انت غيرو قولي هو خوتي بتركل تزي غيرو تغوحي فطفي قرص يا حزي نخلي خم خانه يقل نبعلي اتشكيمواني حزب تግራይ ተሰደደ ህዝብ ትግራይ ተፈናቀለ ህዝብ ትግራይ ናባቱ ቅምለሰሉ
ግዛታዊ ሓድነት ሉዓላዊነትና ክኽበር ኣሎ ኣብ ትግራይ ሰላም ምርግጋእ ፀጥታ ኢኮኖሚያዊ ምዕባለ ክህሉ ክረጋገፅ ክኽእል ኣሎ ወርቂ ሓቂፍካ በጀት ሲእነ እንተኢልካ ዓኒድካ ኣለኻ ማለት እዩ መዓት ማዕድናት ሒዝካ ህዝቢ ጠሚዩ ተሸጊሩ ትብል ተኮይንካ ወይ በጀት ይመፀንን ወይ ቅርሺ ተስኣይን ወይ ባንክ ቤት ተዓፂዩ ትብል ተኮይንካ ዓኒድካ ኣለኻ ማለት ኣብዚ ዓሪ ስለዚ ትሸከም ብዙሕ እዩ ነዚ ዘርፍታት ኣውፂኻ ብሓንሳዕ ኢኻ ክትከድ ዘለካ ንናይ ውሽጢ ዓዲ ሰላምን ምርግጋእን ሰናይ ምምሕዳርን ዝርኢ ሓደ ህዝቢ ንምምላስ ናብ ዓዱ ዝፅዕር ሓደ ኮሚቴ ግዛኣታዊ ሓድነትና ዘረጋግፅ ካሊእ ጎኒ ንጎኒ ኩሉ ብሓባር ዝዕመም ከቢድ ስራሕ ተሸኪሙኒ ኣብዚ ኩላትና ንሓግዞም ኣነ እውን ብዓቕመ ክገብራ ዝኽእል ንክገብር ቁሩብ እየ ብገንዘብ ይኹን ብዲፕሎማሲ ይኹን ብፕሮፓጋንዳ ይኹን ዝኽእሎ ክገብር እየ ሓንቲ እዚኣ ካሊእ ሓድነት ናይ ትግራዋይ ተፈላለዩ ዝኒአ ብፍላይ እቲ ኣብ ደገ ወፂኡ ዘሎ ሓይሊ ናብ ውሽጢ ትግራይ ዘሎን ከመይ ጌርና ሓደ ንገብሮ ዝብል ዓብይ ድቃስ ዝኸልአኒ ነገር እዩ እዙይ ህወሓት እውን እቶም ብደገ ዘለዉ ሓይልታት እውን ከመይ ጌርና እንተዕረናዮ ፅቡቕ ምክንያቱም ክልተ ተጋሩ ስሳቶም ተተዋግኡስ መን ይኸስሕቕ ኣብይ ኣሕመድ ይኽስሕቕ ነዚ በሪ ንኸፍተሉ እዚ ኣብየና ነዚ ክንዕሪ ክንፅዕር ኣለና ባህላ እየ ስለዚ ብፍላይ ኣብ ደገ ዘሎ ሓይሊ ምንም ናይ ኢኮኖሚ ናይ ገለ ፅግዕተኛ ስለ ዘይኮነ ነፃ ኮይኑ ንኩሎም ገሪሑ ናብ ሓደ ከምፅእ ይኽእል ኢለ ስለ ዝኣምን ኣብዚ ዓብዪ ስራሕ ክንሰርሕ ሕድር ብል ህወሓት ይኹን ግዝያዊ መንግስቲ ይኹን እቶም ተቃወምቲ ሓይልታት እውን ኩሎም ነዚ ኢዶም ኣስተዋፅኦ ክገብሩ ሕድር ብል በዚኣ እንተዓፅኽዋ ፅቡቕቲ ትመስለኒ የغኒልና ኣይተ ሙሉ ሰንደቕ ንስፍሕ ዝበለ መብሪ ስለ ዝሃብና ብሽም ተመልከትና ዚና ንመስግን ክብረት ይሃበልና ካሊእ ግዜ ብካሊእ ምድላው ክንራኸብ ኢና يقنيلي خبراتي هابلي ዝኸበርኩም ተመልከትና ምስ ኣይተ ሙሉ ሰንደቕ ዝነበረና ፃኒሄት ነቲ ክትከታተሉ ፀናሕ ይመስል ነይሩ ኣነ ኣብዚ ክፍለየኩም እየ ኣብ ካሊእ ምድላው ድማ ብካሊእ ግዜ ክንራኸብ ኢና